عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري رمضان سوستنو رمضان سوست قبتوال رمضان سوست ملك تاتشن المياسترال لفلن أستاذاتشن أستاذ أبو هيدرنو مول فيديو ندمتت. السلام عليكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان برمضان مسكن يسروا ملكام سراوش مكاكل عنده استغفارنا. رسول عليه الصلاة والسلام منبر لا يسيوتو صوست جزي آمين بلو نبر نا سلا صوستو آمين تا من النت سيابرارو من النبر يالت سلا عندنياو ومن أدرك رمضان يرمضان ورب هيوت بتينا أغينتو درسوبت ورون باقبابو تتكمو ኃጢአቱንም በጌታው ዘንድ ምህረት እንዲያገኝ استغفار ማድረግ ሲገባው استغفار ሳያደርግ فلم يغفر له ምንም ምህረትን ሳያገኝ ወሩ የወጣበት ሰው فأبعده الله ከራህመቱ ያርቀው ሲል ጅብሪል አለይሂ ሰላም እኔም አሚን ብያለሁ። ስለዚህ ወንድምና እህቶች በዚህ ወር ውስጥ استغفارን በጣም እናብዛ፣ ተውባ እናድርግ። استغفار በማብዛት ብዙ ጥቅም አለው። አባታችን ኑህ አለይሂ ሰላም እንደተናገረው فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ምህረተ ሰፊ አምላክ ነው፣ ኃጢአታችሁን ይምርላችኋልና ጌታችሁን ምህረትን ጠይቁ አልኩ ይላል። በእስትግፋር ሰበብ ኃጢአት መማር ብቻ ሳይሆን يرسل السماء عليكم مدرارا ዝናብንም ከበላያችሁ የተንቧቧ አድርጎ ያወርድላችኋል፣ በብዛትን ይሰጣችኋል። ويمددكم بأموال وبنين ንብረትና ልጆችንም ይጨምርላችኋል ይላል። ይሄ ሁሉ የኢስቲግፋር ጥቅም ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መን ለዚመ ኢስቲግፋር ኢስቲግፋርን ቋሚ ስራው ያደረገ በተደጋጋሚ የሚል ሰው جعل الله له من كل ضيق مخرجا ለጨነቀው ነገር ሁሉ መውጫ ቀዳዳን አላህ ያበጅለታል። ومن كل هم فرجا ላሳሰበው ነገር ሁሉ መፍትሄን ያቀርብለታል። ورزقه من حيث لا يحتسب ካላሰበው ስፍራ ይረዝቀዋል። استغفار ብዙ ጥቅም አለውና ወንጀለኞች በመሆናችን ሰበብ አስተግፊሩላህ የሚለውን ቃል ደጋግመን እንበል። ረቢ اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم እንደጋግም። አላህ ይማረን፣ አላህ ይቀበለን። ሐባይቢ መልእክቱ እንደሰማችሁት ነው። ስለዚህ ምን ይጠበቃል ከኛ? ሁላችን استغفار ማድረግ። اللهم اني استغفرك واتوب اليك። ሁላችን በኮሜንት ኢንሻአላህ አስተግፊሩላህ ብለን እንጻፍ፣ استغفار እናርግ። አላህ እንደው ዘንባችሁን ገፍሬላችኋለሁ ካላቸው ባሪያችሁ አላህ ያድርገን። ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። ነገ ቁጥር 4 እንገናኛለን።